Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to Learning Maritime English. Well, today we are going to learn about prepositions that describe distance. Apa sih itu? Prepositions berarti adalah kata depan, berarti kata depan yang menggambarkan jarak. Oke, let's get started. Nah, dalam dunia pelayaran, pelaut sering perlu menjelaskan jarak, ya kan, antara dua titik atau objek, seperti antara kapal dan pelabuhan, kapal dan pelampung, atau kapal dan kapal lainnya. Nah, untuk itu digunakan prepositions atau kata depan yang berfungsi untuk menjelaskan jarak. Nah, kira-kira kata depannya itu seperti apa saja ya? Nah, prepositions umum yang menggambarkan jarak diantaranya adalah near, berarti dekat. Far from, ya, yang berarti jauh dari. Close to, dekat dengan. A long way from, a long way from, berarti sangat jauh dari. Within, dalam jangkauan atau jarak tertentu. Beyond, di luar, jarak atau titik tertentu. Around, sekitar. Approximately, kurang lebih. Just over, sedikit lebih dari. Less than, kurang dari. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kalimat-kalimatnya yang menggunakan prepositions that describe distance. Di antaranya yaitu, the ship is near the coast. The ship is near the coast. Berarti kapal itu berada di dekat pantai. We are far from the nearest port. We are far from the nearest port. Far from, jauh dari. Kami jauh dari pelabuhan terdekat. The boy is close to the channel entrance. The boy is close to the channel entrance. Berarti close to, dekat ya. Pelampung itu dekat dengan pintu masuk kanal. Next, the vessel is a long way from the harbor. The vessel is a long way from the harbor. Berarti kapal itu sangat jauh, a long way from, long way from. Berarti kan sangat jauh dari pelabuhan. The island is within 10 nautical miles. The island is within 10 nautical miles. Within berarti dalam jarak. Dalam jarak. Pulau itu berada dalam jarak 10 mil laut. The boat is beyond the restricted area. The boat is beyond the restricted area. Berarti perahu itu beyond, berarti di luar area, di luar, beyond, di luar area terbatas. Restricted, terbatas. The ship is around 5 miles offshore. The ship is around 5 miles offshore. Berarti kapal itu berada di sekitar, around, sekitar 5 miles, 5 mil dari pantai, offshore, pantai. We are approximately 3 kilometers from the dock. We are approximately 3 kilometers from the dock. Approximately, kira-kira. Kami kira-kira 3 kilometer dari dermaga, dock, dermaga. The tugboat is just over 1 mile ahead. The tugboat is just over 1 mile ahead. Just over, lebih sedikit. Just over, sedikit lebih. Just over, sedikit lebih dari. Berarti kapal tunda itu sedikit lebih dari 1 mil di depan. The fishing area is less than 2 miles away. The fishing area is less than 2 miles away. Berarti area penangkapan ikan itu less than, kurang dari. Less than, kurang dari 2 miles away, 2 mil jauhnya. The reef is very close to our position.
The reef is very close to our position. Nah, close to berarti dekat ya. Berarti terumbu karang itu sangat dekat dengan posisi kita. The ship is far from the shipping lane. The ship is far from the shipping lane. Far from, jauh dari. Berarti kapal itu jauh dari jalur pelayaran. Next, the storm is around 20 miles north of us. Nah, the storm is around 20 miles north of us. Badai itu berada around, sekitar 20 mil di utara kami. The harbor is just over 4 kilometers ahead. The harbor is just over 4 kilometers ahead. Just over, sedikit lebih dari. Just over, sedikit lebih dari. Berarti pelabuhan itu sedikit lebih dari 4 kilometer di depan. The tanker is near the oil platform. The tanker is near the oil platform. Near berarti dekat. Kapal tanker itu dekat dengan anjungan minyak. The boat is within safe distance. The boat is within safe distance. Berarti within, dalam. Kapal itu berada dalam jarak yang aman. The anchorage is not far from here. The anchorage is not far from here. Far from, jauh dari, berarti tempat labuh itu tidak jauh dari sini. We are a long way from the mainland. We are a long way from the mainland. A long way, sangat jauh dari. A long way from, sangat jauh dari. Kami sangat jauh dari daratan utama. The lighthouse is close to the cliff. The lighthouse is close to the cliff. Close to berarti dekat. Close to dekat dengan ya. Jadi lighthouse mercusuar itu dekat dengan cliff tebing. The wreck is beyond the visible range. The wreck is beyond the visible range. Berarti bangkai kapal itu berada di luar jangkauan pandang. Jangkauan pandang. Beyond, di luar. Well, next. There is another vessel just over 2 miles to port. There is another vessel just over 2 miles to port. Just over. Sedikit lebih dari. Just over. Sedikit lebih dari. Ada kapal lain. There is another vessel. Ada kapal lain. Sedikit lebih dari 2 mil di sisi kiri kapal. Next, the pilot station is less than 1 kilometer away. The pilot station is less than 1 kilometer away. Berarti less than, kurang dari. Stasiun pilot kurang dari 1 kilometer jauhnya. The coast is around 8 nautical miles from here. The coast is around 8 nautical miles from here. Around berarti sekitar ya. Pantai itu sekitar 8 mil laut dari sini. The reef is far from the safe route. The reef is far from the safe route. Berarti far from. Ya, jauh dari gitu ya. Terumbu karang jauh dari jalur aman. We are within the danger zone. We are within the danger zone. Within, dalam. Berarti kami berada dalam zona bahaya. The ship is near the edge of the channel. The ship is near the edge of the channel. Near, dekat. Kapal itu dekat dengan tepi kanal. Tepi kanal, oke. Number 27. The platform is beyond the last buoy. The platform is beyond the last buoy. Beyond, di luar. Anjungan berada di luar pelampung terakhir. Our destination is not far from the island. Not berarti far from ya, jauh dari. Tujuan kita tidak jauh dari pulau itu.
The tanker is close to the port entrance. Close to, dekat. Kapal tanker itu dekat dengan pintu masuk pelabuhan. We are approximately 12 miles from the shore. Approximately, kira-kira. Kami kira-kira 12 mil dari pantai. The crane is within reach. Within. Ya, within, dalam. Derek berada dalam jangkauan. The vessel is just over 200 meters to starboard. Just over, sedikit lebih dari. Berarti kapal sedikit lebih dari 200 meter ke kanan sisi kapal. The island is far from any traffic lane. Far from, jauh. Ya, jauh dari. Pulau itu jauh dari pelayaran manapun. The channel marker is close to the sandbank. Close to, dekat. Penanda jalurnya berarti dekat dengan apa nih? Sandbank ya. Bahasa Indonesianya apa? The ferry is less than 5 minutes away. Less than, kurang dari. Berarti kapal ferry itu kurang dari 5 menit dari sini. The submarine is a long way from our route. Submarine, kapal selam. Long way from, berarti sangat jauh dari. Kapal selam sangat jauh dari jalur kita. The harbor is around 10 miles south. Pelabuhan itu around sekitar 10 mil di selatan. The island is beyond the horizon. The island is beyond the horizon. Beyond, di luar. Berarti pulau itu berada di luar. Cakrawala, horizon, cakrawala. We are within the safety limits. Within, dalam. Kami berada dalam batas keselamatan. The shipwreck is near the reef. Near, dekat. Berarti bangkai kapal itu dekat dengan terumbu karang. The container ship is far from its anchorage. Far from, jauh dari. Kapal kontainer jauh dari tempat labuhnya. The navigation buoy is close to the dock. Close to, dekat. Berarti pelampung navigasi itu dekat dengan dermaga. The position is just over 15 miles from port. Just over, sedikit lebih dari just over. Berarti posisi itu sedikit lebih dari 15 mil dari pelabuhan port. The port is less than 20 minutes away. Less than, kurang dari. Pelabuhan kurang dari 20 menit dari sini. The rig is beyond the 12-mile limit. Beyond, di luar batas. Di luar, beyond di luar. Berarti anjungan itu berada di luar batas 12 mil. We are near the traffic separation zone. Near, dekat. Kami dekat dengan zona pemisah lalu lintas. The beach is around the next headland. Round, sekitar. Pantai itu berada di sekitar tanjung berikutnya. The captain said it's within safe approach distance. Within, dalam. Berarti kapten itu mengatakan itu dalam jarak pendekatan yang aman. Safe, aman. We are not far from the final waypoint. Far from, jauh dari. Berarti kami atau kita tidak jauh dari titik arah terakhir, final terakhir, titik arah terakhir. The pilot boat is just over 1 mile astern. Just over, sedikit lebih dari, berarti kapal pilot itu sedikit lebih dari 1 mil di belakang. Oke, itu merupakan contoh-contoh dari penggunaan prepositions that describe distance. Ya, jadi kata depan yang menggambarkan jarak, yang berfungsi untuk menggambarkan jarak. Oke, thank you so much for watching guys. This is the end of our lesson today. Thank you so much and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.